ओम श्री परमात्मने नमः. गीताभ्यासे 18-2 काम्यानां कर्मणां न्यासम प्लस 18-3 त्याज्यम दोषवदित्येके. श्री भगवान उवाच. पदच्छेदे श्री भगवान उवाच. काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः. पदच्छेदे काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयः विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. पदच्छेदे सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. पदच्छेदे त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे. पदच्छेदे यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति च अपरे. वाक्यांशः विश्लेषणम्. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. श्रीभगवान् उवाच. कवयः न्यासं सन्न्यासं काम्यानां कर्मणां विदुः. विचक्षणाः सर्वकर्मफलत्यागं त्यागं प्राहुः. एके मनीषिणः कर्मदोषवत् इति प्राहुः. यज्ञदानतपःकर्म त्याज्यं न इति च अपरे प्राहुः. वाक्यांशः 3a. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं न इति च is objective of 3b. अपरे प्राहुः. अन्वयशः शब्दाभ्यास. श्री भगवान उवाच. श्री भगवान, श्री भगवत विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं. श्रीमान् च असौ भगवान् च इति श्री भगवान. श्रीमत् विशेषणं. श्रीमत् एडजेक्टिव. वेल्थी, रिच, हैप्पी, fortunate, prosperous, thriving, beautiful, pleasing, famous, celebrated, glorious, dignified. The word is often used as a respectful affix to celebrated or revered names or persons and things, as Srimad Bhagavat, Srimad Shankaracharya, like that. Bhagavat, adjective, glorious, illustrious, revered, venerable, divine, holy. An epithet applied to gods, demigods, and other holy or respectable personages. स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषः. अथ भगवान कुशरी काश्यपः. भगवन् परवानयं जनः. सो भगवान वासुदेवः. उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च स वाच्यो भगवान् इति. डेफिनेशन ऑफ भगवान. उवाच. वच धातोः अथवा ब्रू धातोः लिटि प्रथमपुरुषः एकवचनं. वच वचं परिभाषणे. टू स्पीक, टू टेल, टू टॉक. अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट्. और ब्रू ब्रूइ व्यक्तायां वाचि. टू स्पीक, टू टेल, टू एक्सप्लेन. अदादि द्वितीयगणीयः उभयपदी द्विकर्मकः सेट. कवयः काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं विदुः. कवयः कवि विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं बहुवचनं. कवि एडजेक्टिव. कु इ. ओ, कु इज द धातु and is the unadi pratyay. So together becomes kavi. Omniscient. Kavim Puranam Manushasitaram. This is from Bhagavad Gita 8.9. Intelligent, clever, wise. Kavir Mukavadam Vedatmanam Sadrushtya Darshayendrunam. A wise man, a thinker, a sage. Kavi Nam Ushana Kavi. This is from Bhagavad Gita 10.36. A poet,
तद्ब्रूहि रामचरितम् आद्य कविरस मंद कवियशः प्रार्थी इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नामो वाकं प्रशास्महे. दिस इज फ्रॉम उत्तर रामचरित. काम्यानां काम्य विशेषणम् अथ नपुंसकलिंगं षष्ठी बहुवचनं. काम्य एडजेक्टिव कम न्यत टू बी डिजायर्ड डिजायरेबल. सुधाविष्टा च काम्याशनम् ऑप्शनल performed for some particular object. Opposite of nitya. Ante kamyasya karmanah. Karmanam. Karman napusakalingam shashti bahuvachanam. Karman masculine Vishwakarma. Shakrasya nusabha divya bhaswara karma nirmita. Neuter krumanin. Action, work, deed, execution, performance. प्रीतोस्मि सोहम यद भुक्तम वनम तै कृतकर्मभि. बिजनेस ऑफिस ड्यूटी संप्रति विश्ववैद्यानां कर्म. A specific action, moral duty. न्यासम न्यास पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम न्यासः. Placing, putting down or upon. Planting. तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम. चरणन्यास अंगन्यास. सैन्दूरं क्रियते जनेन चरणन्यासै पुनः कुट्टिमम्. रत्नाकर. न्यासम गिविंग अप, रिजाइनिंग, abandoning, relinquishing. शस्त्रन्यासः. न्यासः दंडस्य भूतेषु. काम्यानां कर्मणां. सेम श्लोक है बिल्कुल. संन्यासम संन्यास पुल्लिंगम द्वितीय एकवचन. संन्यासा leaving, abandonment. Complete renunciation of the world and in possession of and its possessions and attachments. Abandonment of temporal concerns. काम्यानां कर्मणां न्यासम. सेम श्लोक है बिल्कुल. विदु विद धातोः लटि प्रथम पुरुषः बहुवचनं. विद द्वितीयगणीयः परसंपत्ति वेत्ति और वेद. विवेद विदांचकार. अवेदी वेत्स्यति वेत्तुम. विदित desired relative vividishati. To know, to understand, learn, find out, ascertain, discover. न चैतद् विद्मः कतरन्नो वर्यो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः. तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्तु देवं पुराणम्. To feel, to experience. परायत्त प्रीते कथमेव यमं रसं वेत्ति पुरुषः. Other different. येनं वेत्त्यन्तरम्. विचक्षणाः सर्वकर्मफलत्यागं त्यागं प्राहुः. विचक्षणाः विचक्षण विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमबहुवचनं. विचक्षण एडजेक्टिव. क्लियर साइटेड, फार सीइंग, circumspect. सुविचक्षण सुतः. This from Hitopesh. Wise, clever, learned. विचक्षण प्रस्तुतमा चक्षे. Expert, skillful, able. सेवा चिचक्ष सेवा विचक्षण हरीश्वर दत्त हस्तः. विचक्षणः a learned man, wise man. न तत्वा कस्यचित् कन्यां पुनर्दद्यात् विचक्षणः. सर्वकर्म फलत्यागम. सर्वकर्म फलत्याग पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम. सर्वं कर्म इति सर्वकर्म कर्मधारयः. सर्वकर्मणः फलं सर्वकर्म फलं. षष्ठी तत्पुरुषः.
सर्वकर्मफलस्य त्यागः सर्वकर्मफलत्यागः षष्ठी तत्पुरुषः। सर्वं सार्वनामिकं विशेषणम् अथ नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। फलस्य फल नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं। फलं फल अच fruit figurative also as of a tree. उदयति पूर्वं कुसुमं ततः फलम्। crop produce कृषि फलम्। a result fruit consequence effect. अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिह इहैव फलमश्नुते फलेन ज्ञास्यसि। स्थिरकर्मा विरामकर्मणः। न नवः प्रभुराफलोदयात् स्थिरकर्मा विरामकर्मणः। अनिष्टमिष्टमिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। This is Bhagavad Gita 18-12. We will come to that. त्यागः त्यज भावे घय leaving, forsaking, abandoning, deserting, separation. न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति. Giving up, resigning, renouncing. सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. प्राहु प्रब्रू धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ब्रू ब्रूय् व्यक्तायां वाचि। टू स्पीक, टू टेल, टू एक्सप्लेन अदादि द्वितीयगणीयः उभयपदी द्विकर्मकः सेट्। एके मनीषिणः कर्मदोषवत्तिति त्याज्यं प्राहुः। एके एक सार्वनामिकं विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। मनीषिणः मनीषिन् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। मनीषिन् एडजेक्टिव। मनीषा इनि wise, learned, intelligent, clever, thoughtful, prudent. अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः. In Vedas, praying, praising, masculine, manishin. A wise or learned person, a sage, a pandit. माननीयो मनीषिणां. संस्कारवती एव गिरा मनीषी. दोषवत् विशेषणम् अतः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। दोष प्लस वत् दोषः दुष् भावे करणे वा घय. अ फॉल्ट, ब्लेम, सेंशर, डिफेक्ट, ब्लेमिश, वीक पॉइंट. पत्रं नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम्. नात्र कुलपतिर्दोषं प्रहिष्यति ग्रहीष्यति. Will not find fault or take exception. पुनरुक्त दोषा. विसृज्य शूर्पवद् दोषान् गुणान् गृह्णन्ति साधवः. दोषग्राही गुणत्यागी चालनीव हि दुर्जनः. इति अव्ययं त्याज्यं त्यज धातोः यत् विशेषणं त्याज्य अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। त्याज्य एडजेक्टिव. टू बी लेफ्ट, shunned or expelled, to be given up or relinquished, to be sacrificed, to be excluded. यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यमिति चापरे. यज्ञदान तपकर्म यज्ञदान तपकर्मन् नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। यज्ञः च दानं च तपः च एतेषां समाहारः यज्ञदान तपः. समाहार द्वन्द्वः. यज्ञदान तपसः कर्म यज्ञदान तपकर्म षष्ठी तत्पुरुषः। यज्ञः यज्ञ यज भावे न a sacrifice, sacrificial rite, any offering or oblation. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः. यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. This is from Bhagavad Gita 3.1. An act of worship, any pious or devotional act. Every householder, but particularly a Brahmana, has to perform 5 such devotional acts every day. Their names are
Bhutayajna, Manushayajna, Pitruyajna, Devayajna, and Brahmayajna, which are collectively called the 5 great sacrifices. See Mahayajna. And the 5 words separately. Dhanam, Dhanam, dilute, giving, granting, teaching, etc. Liberality, charity, giving away as charity. Munificence. दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य. तपः, तपस्, नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम. तपस्, adjective, neuter. तप, असून, warmth, heat, fire, light. एकस् सूर्यस् तपसो योनिरेका. Penance, religious austerity, mortification. तपः किलेदम तदवाप्ति साधनम. Meditation connected with the practice of personal self-denial or bodily mortification. गिरा वा आशंसामि तपसा ही अनंतौ. Moral virtue, merit, special duty or observance of any particular caste. Yat saptannani medhaya tapasa janayat pita. No avayam, no, not, cha avayam, and apare, apara, sarvanamikam visheshanam, atra pullingam prathama bahochanam. Apara, adjective, treated as a pronoun in some senses, having nothing higher or superior, unrivaled, matchless, without rival or second. Here another, other, used as adjective or substantive. Vasamsi जीर्णानि यथा वयाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि. More additional कृतदारोपरान् दारान्. अन्वयार्थः, overall meaning. Shri Bhagavan Vacha, the Blessed Lord said, Kavayah kamyanam karmanam nyasam sannyasam vidhu. The sages say that renunciation means foregoing an action which springs from desire. Vichakshanaha sarvakarma phaltyagam tyagam prahu. The wise declare that relinquishing means the abandonment of the fruit of all actions. Eke manishinah karma dokshavat iti tyajam prahu. I have whispered on the meaning of this. Some thinkers, wise men, say that karma is tyajam because it is dokshavat. All action is inclusive of fault by default. So it is forsakable. Yajnadhanatava karma na tyajam iti cha pare. And others say that karma of yajna, dana, tapa, not tyajam. Chando Vishleshan. Kamyanam karmanam nyasam ashrakshani dharmanam nya etesham matraha eka dve dve sannyasam kavayo viduhu ashrakshani vayovi etesham matraha eka dve eka सर्वकर्म फलत्यागम अष्टक्षाणि फलत्या एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः अष्टक्षाणि विचक्ष एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् अष्टादशाध्याये द्वितीये श्लोके अनुष्टुप्छन्दः त्याज्यं दोषवदित्येके अष्टक्षाणि वदित्ये एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे कर्म प्राहुर्मनीषिणः अष्टक्षाणि रमनीषी एतेषां मात्राः एका द्वे एका. यज्ञदान तपःकर्म अष्टक्षाणि तपःकर्म एतेषां मात्राः
एका द्वे द्वे न त्याज्यमिति चापरे अक्षराणि तिचाप एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् अष्टादशाध्याये तृतीये श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः notes of self study. In Arjuna's question for the words sannyasa and tyaga, there were no specific context as to sannyasa or tyaga of what. Sri Bhagavan tells that Kavayaha speak of kamyanam karmanam nyasa as sannyasa. Vichakshana speak of sarva karma phalatyaga as tyaga. Eke manishana speak of karma doshavat iti tyajyam. Apare manishana speak of yajnadana karma na tyajyam. That means they all relate sannyasa or tyaga to karma or to karma phala. In these verses, Sri Bhagavan tells what Kavayaha, Vichakshanaha, Eke Manishinaha, Apare Manishinaha speak of. His own take on the subject is in the next verse. As such, Kavayaha, Vichakshanaha, Manishinaha are all wise people, so they are not wrong. Yet, Eke Manishinaha speak of Karma Doshavati Tityajyam seems to be the most objectionable because it is antithetic to Karma Sannyasat Karma Yogo Visheshyate 5-2. What Kavayaha speak of, that is Kamyanam Karmanam Nyasam, seems to be fairly okay, yet once one decides on Sarva Karma Phatyagaha, which is what Vichakshana speak of, there is no question of any karma being Kamyam Karma, as hypotheticated by Kavayaha, then no karma is Tyajyam Karma. No karma is Doshavat Karma. Actually, Sri Bhagavan knows it all. Why should he give this detail of what Kavayaha, Vichakshanaha, Eke Manishanaha, Apare Manishanaha speak of? Maybe this detail is here to make Arjuna, in turn us, alert of the nuances. This Gita Abhyasa is study for learning Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyamsha Visheshanam, Shabdabhyasaha, Chando Visheshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha, syntactical meaning, and Swadhyaya, that is notes of self-study, wherein deeper meaning, figures of speech if any, other relevant quotes, including verses from the other chapters, are taken note of by way of connecting the dots. This study is Swanta Sukhaya, for self-containment. Glad to share. The text can be downloaded, can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamast.